আমাদের এই রেডি হওয়া চলছে। আমি শ্মশান ভৈরবী রূপে আসছি, খুব শিগগিরই আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। আপনারা পাশে থাকবেন, লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আমাদের চ্যানেলটিকে। আমি শ্মশান ভৈরবী রূপে আজকে আমরা তৈরি হচ্ছি, আমাদের সুর অবশ্যই আপনারা দেখবেন। রাধে রাধে, জয় মা কালী। कर्म में, मोक्ष भी मैं, प्रकाश में, अंधकार भी मैं। ब्रवां देवीं कृष्णवस्त्रविधायिनीं ललज्जिह्वां घोरतकष्ठां कोटराक्षीं हसनमुखीं नागहारुलतोपेतां चन्द्राड्डकृतशेखरां ज्ञालीघन्तिं यटामेकमललिहाणस्तवं स्वयं नागयज्ञोपीताङ्गिं नागशय्यानिषेदुषीं पञ्चासनमुण्डसंयुक्ता सहस्रफला संयुक्तमना